आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो हुआ, जो डिस्टर्बेंस देखने में आई, उसका तज़किरा मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में कर चुका हूँ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नई हुकूमत बनने के बाद या अरकान के हलफ लेने के बाद मंजरनामा क्या होगा? अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला किस तरीके से काम सर अंजाम देंगे? और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशस्तें हैं, वो नशस्तें किस तरह मिलेंगी? उन नशस्तों के हुसूल के लिए जो अपना स्टैंस रखा गया है वो क्या है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया, जिसमें दूसरों का रवैया भी मंजर-ए-आम पे आया कि दूसरों की चाहतें क्या हैं, वो चेहरों पे मखौटे रखे हुए हैं, ये मखौटे उनके उतरे हुए हैं, उसके बारे में भी बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अली अमीन गंडापुर साहब, वो जब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह इशारे दिए हुए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा हुआ है कि जब हमारी हुकूमत बन जाएगी तो हुकूमत बनने के बाद हम सबसे पहले जो गिरफ्तार कारकुनान है उनकी रिहाई के लिए तगदो करेंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गिरफ्तार कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई के लिए असेंबली बिल पास करेगी। और उस पर सवाबदीदी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कौन कर सकता है? सवाबदीदी इख्तियार गवर्नर इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या गवर्नर वहां पे सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेगा? सदर जो सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे, उनको तो कह दिया गया कि आप नहीं कर सकते। अब लगता यह है कि जो हुकूमती सतह के ऊपर, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सतह के ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है वो उनकी हिमायत में चली जाएगी, उन तमाम कारकुनान की हिमायत में, और उनकी गिरफ्तारियां खत्म करवा के उन्हें रिहा करवाने के लिए, इक़दामात करवाने के लिए। और जो कौमी सतह है, कौमी सतह के ऊपर जो लीडर्स हैं, वहां से असेंबली से करारदादे पास करवा के पैगाम भिजवाए जाएंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर? वो तमाम लोग क्या रिहा हो सकते हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बन के अपने सिर्फ हरीफों को दबाने के लिए वज़ीर आला नहीं बनवाया जा रहा। उनको वज़ीर आला इसलिए बनवाया जा रहा है कि वो वज़ीर आला बने, और वज़ीर आला बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान से अच्छे काम कर सकें, परवेज खटक से अच्छे काम कर सकें, और धड़ल्ले से कर सकें। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर फैसला अपना महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर समाअत की, जिस सिलसिले के अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से थे, बैरिस्टर गौहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, एमकेएम की तरफ से बैरिस्टर फरूक नसीम थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आजम नजीर तारड़ थे, जेयूआईफए की तरफ से कामरान मुर्तजा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक थे, और उनके अलावा भी और लोग थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कल ऑर्डर किया कि तमाम दरखास्तों को यकजा करना है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि असेंबली में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को नोटिस करें और सुबह सारी जमातें तैयार हों। इस समात को मानी खेस बनाएं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि सब जमातों को नहीं, असेंबली की मुतल्लिका जमातों को बुलाया। अली जफर साहब ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बेमानी नहीं हो सकता। एमकेएम ने कहा कि हमें सिंध असेंबली में नशस्तें दी जाए। आज मेरी दरखास्त के ऊपर समात पे पहले नंबर पे लगी हुई है, आपने मेरी दरखास्त को इल्तवा में रख दिया, जबकि बाकी दरखास्तें आई तो फिर मेरी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर की, इससे पहले मेरी दरखास्त मुकर्रर नहीं की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि आपके जहन में कोई सवाल था, इसलिए आपने समात के लिए मुकर्रर किया, वरना आप मुख्तस सीट का ऐलान कर सकते थे, लेकिन आपने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अली जफर साहब ने कहा कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये कहा था निशान नहीं देंगे तो मखसूस नशिस्त वाला मामला होगा। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ते रहे। असेंबली के अंदर आजाद उम्मीदवार सियासी जमातों से ज्यादा हैं। अभी गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की असेंबली के अंदर अक्सरियत है, किसी और जमात के उम्मीदवारों की नहीं है। उन्होंने फिर वहां पे यह भी मुकदमा रखा कि आजाद उम्मीदवारों का कोटे पे कैसे मखसूस नशिस्त मिल सकती है, यह सवाल है। कौमी असेंबली में आजाद नशिस्तों में 86 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। सिंध के अंदर 9 ने की, पंजाब के अंदर 107 ने की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 90 एमपीएस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर अली जफर साहब ने अपने दलाइल के अंदर यह कहा कि आपने जिस जमात को रजिस्टर किया और आपने निशान भी दे दिया, वो सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन की जो फहरिस्त है, उस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात है। निशान मिल भी जाए तो इलेक्शन एक्ट के तहत वो जमात जो है वो इलेक्शन लड़ सकती है। SIC सियासी जमात है, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसे निशान मिला है। आर्टिकल 17 के मुताबिक हर शहरी जो है
وہ ماں سے وائے سرکاری ملازم کو سیاسی جماعت بنانے اور اس میں شامل ہونے کا حق ہوگا۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل تھے فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی۔ سیاسی جماعت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ گزر جانے کے بعد ترجیحی لسٹ میں ترمیم بھی نہیں کر سکتی۔ قانون اتنا سخت ہے کہ آپ کوئی نام بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ مخصوص نشست کے لسٹ صرف ختم ہونے پر نیا نام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ صرف مخصوص نشست حاصل کرنے کے لیے اس وقت فہرست نہیں دے سکتی۔ نون لیگ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنے دلائل کے اندر ہی کہا کہ ترجیحی فہرست قانون کے مطابق دی جائے گی۔ ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کیا آزاد ارکان اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مخصوص نشست کے دعوے کے لیے سیاسی جماعت کو چند نشستیں دینا یا چند سیٹیں جیتنا لازم ہے۔ الیکشن میں آپ حصہ لیں، کچھ سیٹیں لائیں تو آزاد ارکان ملا کے بڑھا سکتے ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا۔ یہ وہی معاملہ ہے جسے میں نے بہت عرصہ پہلے اجاگر کیا تھا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا اگر چیئرمین آزاد حیثیت میں لڑتا ہے، پارٹی بھی اس کی رجسٹرڈ ہے، کوئی قدغن بھی نہیں ہے، اس کے پاس انتخابی نشان بھی موجود ہے، تو کیا وہ اپنی پارٹی میں بھی شمولیت اختیار نہیں کر سکتا؟ ایک اہم سوال تھا۔ ایم کیو ایم کے وکیل فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ قانون کی نظر میں سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، روکی ہوئی مخصوص نشستیں ایم کیو ایم کو کوٹے کے مطابق دی جائیں۔ وہ ایم کیو ایم کے لیے مانگ رہے ہیں یہ نشستیں۔ سنی اتحاد کونسل نے جنرل الیکشن لڑا، نہ ترجیحی فہرست جمع کروائی۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے خود آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑائے۔ الیکشن کمیشن آئین قانون کے مطابق مخصوص نشستوں پہ فیصلہ کرے۔ پھر آئے جے یو آئی ایف اے کے رہنما، ان کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب تھے، انہوں نے کہا ہم اس کیس میں نہیں تھے، آپ نے بلایا ہے تو آ گئے۔ قانون میں ہے جس جماعت کا جتنا حصہ ہے وہ اسے ملتا ہے۔ بطور آزاد امیدوار انہیں مخصوص نشست نہیں مل سکتی تھی۔ سیاسی جماعت کی فہرست ایگزاسٹ ہونے پہ اس میں نیا نام شامل ہو سکتا ہے۔ تاریخ گزر جانے کے بعد جماعت نئی ترجیحی فہرست جمع نہیں کرا سکتی، صرف موجودہ لسٹ میں نام شامل کر سکتی ہے۔ اب تقسیم ان میں ہوگی جنہوں نے لسٹ دی ہے۔ انہوں نے بھی معاملہ رکھ دیا۔ بعد میں الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب یہاں پر اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ ہوتا کہ وہ کہتے جب، حالانکہ حکومت بنا سکتے ہیں، حکومت وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں آپ چھوڑیے، مخصوص نشستوں کا کوٹا پہلے مکمل کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے ہماری نہیں بنتی دوسروں کو دیجئے پھر ہم کرواتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا دھماکہ ہونا تھا اخلاقی طور کے اوپر۔ یہاں پہ لیکن اخلاق کے اوپر سیاست کون کرتا ہے؟ یہاں پہ اخلاق والا جو معاملہ ہے، یہاں پہ قانون پہ سیاست نہیں ہوتی، یہاں پہ امور سارے ڈسٹرب ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں کے اندر یہ جتنی حکومتیں ہیں، آپ کو شہ سرخیوں میں لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ مریم نواز صاحبہ کی سرخیاں لگا کریں گی، مجھے جانے کیوں لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی سرخیاں زیادہ ہوں گی، وہ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہوں گے، جانے کیوں لگتا ہے۔ یہ الگ معاملہ کہ وہ ٹرینڈنگ میں اپنے کام کے ذریعے آتے ہیں یا اپنے نام کے ذریعے آتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔